السلام ورحمة الله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته. Waislamu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kustaka salama na amani zimfikie kiongozi wa umma Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, zisikomee kwake, ziwafikie watu wa nyumbani kwake, masahaba zake na waislamu wote watakaokubali kushikamana na Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa salafu salih. Ndugu zangu Waislamu, kama vile tulikuwa tunajua kikao gesi kiko mipangilio ya leo, kikao kilikuwa kinaandaliwa kwa saa baada ya salati dhuhur, lakini kutokana na harakati ambazo zilikuwa zinaendelea tulichelewa kidogo. Kwa hiyo siku ya leo tulipendelea tuanze tufanye ouverture officielle ya madrasa Al-Furqan. Ndio maana haikuwezekana sisi tufanye ouverture bila viongozi kujua, na ilitakiwa wao ndio wenyewe wafanye nini, wafanye ouverture ya hiyo madrasa, sababu hatuwezi tukaendelesha harakati zozote zile bila ya wao kutupatia idhini. Ndio maana leo tumeitisha, insha Allah tumeitisha viongozi. Kwa kushoto kwangu tuko naye representant regional wa Goma na imam wa Centre Islamique ya Goma na imam wa Mosquée Centrale, ambao wanawakilisha Komiko Entité Islamique ya Nord Kivu, ili wafanye nini, watu wafanyizie lancement officiel ya madrasa yetu. Kwa hiyo tunampatia kauli imamu wa Centre Islamique ili atupatie ambayo anatufikishia inshallah. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa niaba ya Centre Islamique ambayo inashimamiwa na kiongozi Sheikh Suleiman Jumaine ambaye iko ampeshe, ambaye ameakilishwa na mimi Ali Tom. Kisa na maana cha kuja hapa leo ni kufatana na barua ambayo Projem iliandikia representant kule chini ya kuomba hii madrasa. Tunapita siku ikaombekana kwanza na regionale naye achunguze na afatilie. Kisha kufuatilia na kuchunguza, ametosha autorisation leo rasmi na barua yake kwa hapa ya kusema imam de centre akuja afungue hii madrasa rasmi. Kufatana kama vile gizi ni administration, siwezi shuka ku eneo ya Mosquée Centrale bila kukuya na imamu wa Mosquée Centrale. Iliomba hivyo mimi nilipewa oda na kiongozi wangu ndio wa juu, na mimi hivyo nikashusha oda kwa kiongozi mwenyewe ananifuata kama naomba anisindikize hapa kukia fanya hii kazi ya madrasa. Kwa sababu gani? Ni administration. Mimi siwezi kwa mimi nashuka mkazi za hii madrasa hapa wakati yeye iko hajashindwa kitu cha mimi nifiki ya administration, kwa kuwa shida labda kuomba vitabu na kadhalika na msaada nyingine yote. Tuko hapa na representant regional, imam de centre na imamu wa Mosquée Centrale. Mtakuwa mnafika tu kuona hierarchie ili wasaidie na msaada yote ile nyingine. Kwa hiyo tulitaka soma déclaration d'ouverture officielle ya madrasa. Entité islamique du Nord Kivu, région islamique de Goma, Centre Islamique de Goma. Déclaration d'ouverture officielle du Madras Al-Furqan. Conformément à la lettre numéro 102 bar Comico bar RUG.01
2017 du 4 avril 2017 du représentant de la région islamique de Goma sur la prise d'acte de l'existence d'une école coranique dénommée Madrasa Al-Furqan et en vertu du pouvoir qui m'est reconnu par les textes régissant la communauté, je déclare en ce jour ouverture officielle de l'école coranique dénommée Madras Al-Furqan, créée par la coalition des jeunes musulmans Al-Ashura, Kojen Ashura Asbel, une association affiliée à la communauté islamique en République démocratique du Congo. Ainsi fait à Goma le 10 avril 2017 par l'imam du centre islamique de Goma Juin, Cheikh Ali Tome Kabiona. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Basi tunapita mukadri ya ushauri. Hii madrasa inafunguliwa officiel na communauté islamique du Nord Kivu kupitia centre islamique ambaye ndio organe competent yenye inagere misikiti na madrasa. Shauri ambao tunawapatia ni madrasa ya dini na mulipana vyenye mutakuwa ndio mnafundisha humu ndani. Musipite kinyume na vile ambavyo muliandika. Vyenye muliandika munatembea hiyo. Ikiwa mnatabadilisha walimu ambaye waliandikiwa ni Sheikh Abdul Hakim na kijana wetu iko wapi? Sheikh Nante na ustazi wetu Abu Jafar, ustazi wetu Abu Jafar ambaye na Sheikh Shadad Kasim ambaye ndio walimu ambaye waliandikwa kwa hiyo ibarua. Kukawa kuongezeka kwa mwalimu wote ule juu, inomba tena kujulisha hierarchie kama kunaongezeka mwalimu mwingine. Kukawa mabadiliko yoyote ya taratibu ndani, musiyafanye bila kujulisha hierarchie. Unaweza kuwa mabadiliko tofauti na tofauti, kiza association inakomaa na ndio inaenda inabadilisha mastrategia yake. Kukakuwa mabadiliko yoyote hiyo, musiyafanye bila kujulisha hierarchie. Gizi waliwafungulia ndio mlango mbele, watawafungulia na milango na kuvingine vyote. Lakini mkayafanya kujeuri ya ujana, mjue yatatufikisha tena nafasi kwa kolomiana. Gizi mimi nafungua hivyo nitafunga. Mimi naisema wazi, gizi ninafungua hivyo nitafunga. Tena ndafungia kwa humu ndani, sifungia yake nje. Inshallah. Asikia wana inshallah. Vile mimi nafungua na hivyo nitafanya nini? Maana nitafunga. Maana tuheshimie mikataba. Kuheshimia mikataba ni katika pia maamrisho ya dini yetu. Kukakuwa mabadiliko yote msiyafanye mpaka mkuje mtujulishe tena tunataka tena hiki. Hiyo mapenzi yalibapa hii madrasa inaweza wapa na kingine kijuu. Hiyo ni shauri. Na tunashukuru kwanza siku 2-3 ndio vijana wetu mabadiliko kabisa imeonekana. Maana inaonekana walimu wana nini tu wana walimu wetu leo wanasaidia, hakuna fujo mjini, amani imerudi mjini alhamdulillah. Maana tunashukuru na tuendelee kuwa na amani. Pia musikose kumheshimu kiongozi wa Mosque Centrale ya Birere. Njoo kiongozi ambaye eneo yote iko mamlaka yake. Na kukakuwa ombi la vingine vitu vinawezekana kufanyika huko ndani, msijisikie uzito kwa sababu hii inafunguliwa ni komiko, naye ni komiko. Na sisi tuko komiko. Naye ni komiko.
na hii na madrasa Al-Furqani ni ya Komiko pia hivyo hivyo, kwa sababu ni association iko affilié mkomiko, iko contrôlé na Komiko. Maana sisi sote ni Komiko, na Komiko ni kuendelea tunaheshimu uongozi juu sijui uongozi. Kukakuwa matatizo, mnamwambia Anas anafanya vya kufanya, ikashindikana kwake, tafika kwangu, afika kwangu, tafika kwa mkubwa. Njoo ilikuwa katika mashauri zangu ndio madogo ambaye nipenda ndio niwapatie, kama tuendelee tuheshimu mikataba ambayo tuliambiana ndani. Mabadiliko yoyote president wa COJEM kuja andika na kuomba. Mapenzi ngali hiyo hiyo. Hakujabadilika kitu chochote. Basi kwa kumalizia ndamupatia Shahana Sinai atoe shauri moja au mbili, kisha tunafunga kikao katika taratibu za kisuna. Tutafunga kikao inshallah. Na tuko na wengine kwenye tuko tunakimbilia kule chini kubaitul mali tena, naye bana tutisha kule tena urgence, tunaenda tena mkazi zingine, ndio adini vitu tunampatia Shahanas amalizie, na kisha tutafuta kijana wetu atufungie kikao na sunna inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad Sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nashukuru kwamba kiongozi wangu asante ananipatia paroli, lakini mimi nitafuta niwaambie kwamba hii shauri ambayo anaitoa hapa ndio ilikuwa na bidii ya kushikilia sana kwa nguvu tu zaidi, na katika maneno yake nasikia nasema kwamba inabidi tusaidizane katika mambo mengine, lakini nitata niseme kwanza hivi, barua nyingi zilikwenda zilikuwa napita tu mhewa, maki zinatoka kwa regio inashuka hivi, maki mimi nilikuwa napata tu makopi kwa information, lakini kutokana ngizi ni chini na nasema kwamba ni fasi ya Mosquée Centrale ilikuwa na bidii zaidi, ni na mimi nilikuwa sawa vile na ile program. Unaona, maki kama kutaweza toka shida ya direct, maki inaonekana mwenye anapasha ya assistant kwanza wa direct ngizi iko nazungumza hapa na mfuata, maki na bisi Mosquée Centrale ndio inapasha ya assistant kwanza direct. Unaona, ama ningia mdefense fulani, lakini inaweza kuwa cha maajabu kama mfano kunaweza patikana shida watu wanaifuatilia ama wanaivamia mfano. Mimi sijue, sina programu, sijue kama nenda tetea namna gani, lakini kuna bidii nijue zaidi fonctionnement ndizi inatumika, programu yao ndizi iko mtu kama kutaweza patikana jambo fulani, mtu ajue na utaanzia wapi. Uko najua ngizi mambo inaenda. Tunisikia programu ishaenda kule kunani ku region. Lakini mfano wakaniita wanasema mbo mwele eneo kule kuko madrasa inafundisha big programu yao, mimi sina, sijui kama nitasema nini. Nitasema tu mimi naona wanaandikia region barua zinanipita juu. Maana inabidi tu na mimi niko chini sana kubazi kwa karibu, na mimi inabidi nijue kitu gani kinaendelea Inshallah. Inshallah tuone kama hii kauli wanazungumza kwamba tunaweza kuwa na shanje maparole ama kuafikiana katika mambo mengine, tuone kama tunaweza wezaje, kama tunachoana tunashangi tutasonga mbele inshallah. Nafikiri mneta tu kwanza pale, nyingine yataendelea siku nyingine Inshallah. Na maana president wa COJEM utakamata ile makopi za ultima kule za program, usishike kuzibebea, pia kuacha zinusu kusantre na nusu kumosquée ya central, kwa hali ya kujua tu program ni hiyo na walimu ni hawa bibiko officiel kunini, na ile ukataka ongeza tundo mwalimu hauna pazia unaongeza, lakini kwa kujulisha kama kuna mwalimu mwingine ameongezeka katika taratibu fulani. Basi mimi nawaza tunamaliza, tutamuomba representant regional atumalizie kikao kwa taratibu za kisuna inshallah, kwa sababu
Sisi hapa ni sunna Sheikh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salama. Ni kwamba mimi kama vile representant regional mwenye niko na assumé intérim, kwa sababu representant regional titulaire amesafiri ameenda mu Conseil national de l'Islam. Kwanza nashukuru kuona imamu wa centre baada ya kupewa barua na kupewa ordre na representant regional ya kufika hapa kufanya ouverture officielle ya madrasa Al-Furqan ambayo imekuwa créée hapa mu centre islamique ya Goma na Kojem Ashura. Inabidi tunalue ile courage yenye imamu wa centre alikuwa nayo, na vile vile kulue courage yenye imamu wa mosquée centrale ya Birere amekuwa nayo kuweza kufika hapa. Hatutarudilia vitu wenye vilipita, ni neema leo, manake ni kufurahi kuona kama tunaweza kuwa na imamu wa centre hapa kwa madrasa, na kama tunaweza kuwa na imamu wa mosquée centrale hapa kwa madrasa, ni furaha sana. Lakini vile vile na mimi ushauri wangu sintaenda kinyume na yenye imamu wa centre alizungumza na imamu wa mosquée centrale, ni kwamba madrasa inaanza hapa, inaweza fungwa kama vile ilifunguliwa. Manake mtu tunaweza fikiria aseme tumeshafunguliwa madrasa basi tuko huru kufanya kila chenye tunataka juu barua ya kutufungulia ilishakuwa. Hapana. Madrasa imefunguliwa ku ordre ya communauté islamique, na lazima madrasa iweze kuheshimu manorme au matexte za communauté islamique, sawa gisi representant regional alitoa ushauri mwile barua yenye aliweza kuandikia Kojem. Juu ya nini inabidi turespekte zile mashauri, parce leo na kesho hapa sai mungali peut-être 50 mtakuwa na besoin, kesho mko mnafundisha watu hapa, mtakuwa na besoin ya kuentraîner wale wanafunzi wenu kutoa hutuba, na kutoa hutuba hawatakuwa naitolea nje, mtakuwa na besoin mkue Kojem itakuwa na besoin ikue na msikiti. Ma association ziko na msikiti, sa vile Amdi iko na msikiti yenye iko na Ijumaa, na Kojem nayo kesho itakomala itakuwa na besoin ikue na msikiti, sa vile Amdi iko na msikiti Inshallah. Sasa kama mtakuwa hamukuheshimia uongozi, itakuwa vigumu sana uongozi wakubalie kupata ule msikiti. Kwa hiyo tuko na intérêt ya kuheshimia uongozi, kuanza quantité, kuanza ku representant legal mpaka kuimamu wa mosquée centrale mwenye anatukontrolea, kwa sababu madrasa iko mweneo ya mosquée centrale ya Birere. Kama hatukuwaheshimia wale, itakuwa vigumu kesho tuende tuwapresenter besoin ya kukuwa na Ijumaa, hawatatukubalia facilement parce que tutakuwa hatukuheshimia. Na ile courage ni tulikuwa nayo ya kureconnaître pouvoir ya communauté, tulikuwa peut-être na uwezo sa vile association ya kufungula madrasa, ya kupanga nyumba, tulikuwa na ile uwezo, lakini hatukutumika parce que kuko communauté yenye inatushapote, yenye inapaswa kutupatia ordre. Vile vile tulireconnaître ile communauté ku niveau zote, na ndio vile vile tuendelee kuireconnaître kusudi kesho inshallah baada ya mwezi mmoja au miezi mbili tunaweza kuwa na haja ya kusema wanafunzi wetu ni wameisha soma, wako na niveau fulani, banaweza enda kumimbari kutoa hutuba, tuwasikilize, walimu walikuwa wanawafundisha wasikilize. Tutaenda tena kubalilia watufungulie Ijumaa inshallah taala. Kwa hiyo kwa kumaliza, ndo ushauri wangu ule, na tujitahidi tusahau vitu vyenye vilipita, tuishi pamoja kama vile Waislamu, tuheshimie Muislamu katika itikadi yake, tumheshimie naye tuheshimie katika itikadi yetu, na tuendelee inshallah taala. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam. Normalement ni president wa Kojem ndo anapaswa maliza, kwa sababu ndo alitureservoir na ndo mwenye anamaliza. Sisi tulikuwa tunazungumza tu kisuna. Juu sisi hapa ni sunna kabisa. Ukatia bida tutakata, tunapatia mwingine atafaa sunna. Kwa hiyo tunashukuru viongozi wa community kwa kutupatia hiyo fursa ya kuanzisha rasmi
darasa zote ambazo zitakuwa zinaendelea katika madrasa yetu Al-Furqan. Basi tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala walipe kila la khairi. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilayk. Sheikh, mbona hakuna ubani? Ewa Sheikh, tunashukuru na hii kibla ni safi kabisa. Nashukuru. Hii kibla kabisa alhamdulillah. Safi. Tunaona tu. Sasa preta kujeme tutafute transport tunaenda mbali. Kama tuende. Hii ni ana. Thank you.